जातीच्या विशयान किंवा देवळाच्या विशयान राजकारण हाडचें न्ही आनी राजकारणान देव फुटोवंक शकता। जो मनीस महालक्ष्मीक फुटोवंक शकता, जो मनीस फुलाच्या खुर्साक फुटोवंक शकता, जो मनीस देव बोडगेश्वराक फुटोवंक शकता, जे मनीस देव खापरेश्वराचे देवूळ उडोवंक शकता, त्या मनशांचेर विश्वास कितलो करचो आनी कितले मानचे हे सनातनी म्हणून। आनी जेन्ना हे इलेक्शनाच्या निमतान भाऊ सारक्या मनशान जांकां आमी भरपूर रिस्पेक्ट करता तांणी अश्यो गोश्टी उलोवची न्ही, कारण ज्या हरशान ज्या घरान ते रावता ते सामके पातळ काचेचे, तांणी फातर मारचे न्ही दुसऱ्यांचेर, कारण त्या घराचेर इतले फातर पड एकूच फातर पडले आख्खे घर कोसळटले अशी परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीची जाल्ली आसा। अजूनही म्हणटा फोंडाच्या एका की काँग्रेसीक अजूनही गाळी मारता तो। काँग्रेसी कडेन लोक म्हणटा की काँग्रेसीच्या आधाराचेरूच हो सीएम हा आणि होच काँग्रेसीक गाळी मारता। चडशे मंत्री आहा ते काँग्रेसचे आहा। जिबली दिल्ली आसा ताका हाड नासता, ती जिबली कशी वापरूं येता, बऱ्या खातीर वायटा खातीर फटिंगा खातीर आनी कितें जाय ताचेर उलयतात। एंड ऑफ इट कर्मा जी आसता स्वताची ती भोगची पडटा, कर्मा जी आसता ती खंय ना खंय तरी घुंवून येता। येवकार तुमकां। आमी सध्या मिरामार आसात आनी जी व्यक्ती फुड्यान आसा ती आमची एडवोकेट अमित पालेकर। गोवा रिपब्लीक लायव्ह तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता। एक्सक्लुझिव्ह विथ इंटरव्यू ल्हानशी घेता तेजे कडसून, कित्याक आयज तुमी आयकलां आसतलें की अमित पालेकर आतां काँग्रेसीक जॉयन जाता म्हणून, काँग्रेस पार्टीत जॉयन जाता म्हणून। आनी एक फाटलो उल्लेख करूंक दिसता, हेच्या पयलीं तेणें 2-3 म्हयन्यांनी हांवें तेजी इंटरव्यू घेतलेली हरबळ्या, तेन्ना तेणें सांगलेलें आपूण एक 2-3 म्हयन्या पयलीं आपूण एक रावतलो आनी आपूण खंयचे पार्टीक जॉयन जातलो तो विचारपूर्वक करून आपूण जॉयन जातलो। म्हाका दिसता विचार केला आसतलो तुमी, 100% विचार केलो। त्या निमतान लोकांचो प्रश्न लोकांक एक कितें आसा तुज्या उत्सुकते बद्दल ते आमी घेता गोवा रिपब्लीक। तुमकां कित्याक दिसलें जॉयन जावचें एका काँग्रेसीक पार्टीक कित्याक जॉयन केलें? नाही, फाटली जर तूं म्हजी पॉलिटिकल कारकीर्द पळयत, राजकीय कारकीर्द पळयत जाल्यार तातूंत भितर हांवें म्हजो जो राजकीय कारकिर्दीची जी जर्नी आशिल्ली तातूंत जर तुवें पळयत जाल्यार आमी भारतीय जनता पार्टी विरोधान सदांच आवाज उठयला। भारतीय जनता पार्टीन गोंयान जी अराजकता माजयल्या, ज्या तरेचें करप्शन आज भारतीय जनता पार्टी अंडर चलता, ज्या तरेचे विशय आज जे लोकल आसा, लँड कन्वर्जन आसूं, जॉब स्कॅम आसूं, जॉबा खातीर लोक तडफडटा ते आसूं, वेगवेगळे जे विशय आसा हे सगळे जर तूं पळयत जाल्यार एक पर्याय भारतीय जनता पार्टीक लोक गोंयान सोदता आनी तो पर्याय खंय ना खंय तरी ऑपोजिशन खंय ना खंय तरी एकठांय येवपाक कमी पडटा। हाजेर हांवें सदांच फुडाकार घेतिल्लो की ऑपोजिशन एकठांय येवचें, प्रयत्नय केले। ताजो जो रिजल्ट जालो तो आमी हाकाय पळयलो, जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमी पळयलो की एकठांय आयिल्ल्याचो फायदो कितलो जालो तो। आनी ताज्या मागीर आमी जिल्हा पंचायत इलेक्शन वेगवेगळ्या तोंडां करून जेन्ना विरोधी पक्ष लढले ताजोय परिणाम आमी पळयलो। ते पळयता आसतनाय जेन्ना जर आमी ज्या पार्टीन काम करता ते जर त्या पार्टीत ती देख घेना जाल्यार बेस्ट इज टू पार्ट वेज, बिकॉज देन इन दॅट केस यू आर नॉट गोइंग टू बी हॅपी इन दॅट प्लेस, बिकॉज इज नॉट युअर हॅपी प्लेस। ते डिसिजन हांवें जानेवारीन घेतले। ताज्या उपरांत हांवें लोकां कडेन आमचे कन्सल्ट केले। सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हजे वोटर्स आसा, म्हजे जे कार्यकर्ते आसा आनी म्हजे जे बरे मागपी आसा तांकां सगळ्यांक हांव मेळ्ळो, अजुनूय मेळत आसा। आतां तुमकां हाज्या उपरांत हांव मेळटलो आनी तांणी सगळ्यांनी एक सुरान एकच आवाजान सांगलें की आज जर खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टी विरोधान आमी लढपाक जाय जाल्यार एकूच पर्याय आसा, तो काँग्रेस पक्ष आसा आनी जो सगळ्या पक्षांक बरोबर घेवन फुडें सरतलो म्हणून। आनी ते तांणी दाखोवनूय दिलें की फोंड्या आज बाय इलेक्शन जे जाता ते इलेक्शनाक आज काँग्रेस पक्षा बरोबर आरजीपी आसा आनी गोवा फॉरवर्डूय आसा। जरी तांचो पूर्ण म्हणजे सहभाग ना तरी तांणी ते कॅन्डिडेट घालूना। तर हे गजाली जर पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी खरेतलो जाल्यार एकठांय येवपाक सगळ्यांनी जाय। हे म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी सगळ्या राजकीय पक्षांक पटला, पण एक पक्ष जो हाजे पासून अलिप्त रावता तो म्हणजे आम आदमी पार्टी, आनी ताजो कितें रिजल्ट जातलो तो आमकां फोंड्याचें बाय इलेक्शन जाता तेन्ना कळटलेंच। सो वेगळो पर्याय नाशिल्लो भारतीय जनता पक्षा विरोधान लढप आनी भारतीय जनता पक्षा विरोधान एक कठोरपणाची हे घेवन लढप, हातूंत भितर म्हाका दिसता एकूच पर्याय आसा तो काँग्रेस पक्ष। अमित बाबू, एक आतां 2027 तुवें इलेक्शनाचें तुवें लक्षांत घेतलां आसतलें, तुका काँग्रेसूच पक्षान जॉयन जावपाक अशें कितें हांवें दिसलें तुका?
नाही, जशें तुका हांवें सांगलें की आज जर एक लढाई लढची पडटली जाल्यार ती लढाई अशी खंबीरपणे लढची पडटली भारतीय जनता पार्टी विरोधात. आणि काँग्रेस पार्टीन एक व्हेरी क्लियर स्टँड घेतला की आमी अलायन्स करतले. हांगाचे जे आमचे प्रभारी आसा श्री माणिकराव ठाकरेजी किंवा हांगाचे अध्यक्ष बाबा अमित पाटकर जे आसा तांणी सुद्धा परत परत ठासून सांगला आणि आतांय ते सांगता की इलेक्शन जर लढटले आमी भारतीय जनता पार्टी विरोधात सगळ्यांनी एकठांय येवचे पडटले. सुरवाती पासून म्हजो एकूच हे आशिल्लो की आमी एकठांय येवपाक जाय, पूण खंय ना खंय तरी आम आदमी पार्टी ते खंयच त्या हाजेर लक्ष दिना आनी तांणी सरळ सरळ दाखोवन दिलें की तांकां इलेक्शन एकत्रीतपणे लढपाचें ना. जरी आमचे पयलींचे ज्या बाब वेन्सी किंवा क्रूज हांणी जे सांगिल्लें की आमी एकत्रीतपणे लढो लढटले म्हणून, पण आज तांचें कांय चलना अशें दिसपाक लागलां. तेन्ना अशा टायमार जर भारतीय जनता पार्टी घर येतलो जाल्यार पर्याय लोकांक जाय आनी तो पर्याय आज काँग्रेस पक्षाच्या निमतान उबो रावला, कारण ते बाकीच्या पक्षांकूय बरोबर घेवन वचपाक तयार जाल्ले आसा. आणि म्हाका दिसता अलायन्स इज अ वे अहेड, बिकॉज अलायन्स जायना जाल्यार जे 67% वोट शेअर भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात आसा, जो स्प्लिट जावन भारतीय जनता पार्टी जिखता, तो जर बंद जातलो जाल्यार एक पर्याय दिवचो पडटलो आमी लोकांक, तो म्हणजे एक उमेदवार विरोधी पक्षाचो जो भारतीय जनता पार्टीक हरोवपाक शकता. आणि ते हाजो विचार करून आमी फुडाकार सध्या आता तू म्हणटा विरोधक एक जातले, म्हणजे सध्या फोंडा जे जाता ते अजूनही विरोधक अजून जावंक ना. आणि तशेंच एका वर्सान आता इलेक्शन जातले 27चे, तेवूय तशेंच जावचे ना कशें म्हणटात? नाही, आय डोंट एग्री विथ यू कम्प्लिटली, कारण आज आरजीपी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आसा, तांणी पूर्ण तेंको दिल्लो आसा. तांणी सांगला की आमी कॅन्डिडेट फोंड्या घालचे ना म्हणून. त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्ड जे आसा तांणी थंय हे करून उलट आमी तांचे कार्यकर्ते, तांचे जे जनरल सेक्रेटरी आसा तांकां आमी काँग्रेस पक्षाच्या थंयच्या लिडरा बरोबर जे आज कुशावतीचे अध्यक्ष जाल्ले आसा, जिल्ह्याचे अध्यक्ष जाल्ले आसा, तांचे बरोबर काम करता आसतना पळयला. सो आम आदमी पार्टीन एक वेगळी चूल मांडल्या आणि ताजो फायदो अल्टिमेटली भारतीय जनता पार्टीक जातलो हाजे बद्दल कोणाकूच डावट आसपाक जायना. तेन्ना when you look at Aam Aadmi Party as another party which is going to fight election, I mean only option that is left for people to choose is a wiser option of going with a party which poses challenge to Congress party, and I think that is Congress party and his alliance partners. So आणि दुसरा पर्यायच ना. केन्ना जॉईन जातलो तो आता काँग्रेसीक? 10 तारीख शुक्रारा दीस संक मेरशे आलवा जे लॉन आसा थंय आमी कार्यक्रम दवरला जॉयनिंगाचो. त्या दिसा संक सुमार कार्यक्रम जातलो जॉयनिंगाचो, आणि जे लोकल लिडर्स आसा हांगाचे आनी त्या बरोबर जे हांगाचे इन्चार्ज आसा गोंयचे श्री माणिकराव ठाकरे हांच्या प्रेझन्सान हे जातले. आता तुम्ही जॉईन जाला एका वर्सान आणि इलेक्शनय जातले. तर तुमची अशी खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लढपाची आसा आणि उमेदवारी निश्चित जाल्ली आहा तुमकां? पळय, उमेदवारी खंयच्या टायमार कशी आसतली ते आमकां जेन्ना वेळ येतलो तेन्ना कळटलें. हांव म्हजें काम करत रावतलो, हांव म्हजें काम करत आयला. म्हजें काम हांवें खंयच कमी धरना. सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना काम चलतालें ते काम म्हजें 2022 इलेक्शना पयलींच्यान आशिल्लें, आतांय चलता आनी तें चलत आसा. सो ताच्या बद्दल कोणाकय डावट आसपाक जायना की कॉन्स्टिट्युएन्सी वेगळी आसतली म्हणून सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी निश्चित जातली. आणि ओव्हरऑल आता तुम्ही एक बहुजन समाजाचे एक लीडर, टॉप लीडर म्हणून तुमकां आणि सगळे लोक तुमकां म्हणणारे, आणि इवन तुम्ही हरवळे एका तुम्ही ह्या आसा लिगल एडवायझर म्हणून आसा. आता इलेक्शन जातले 9 तारखेर. तुम्ही आता ह्या एका जॉईन जाता म्हणून आवाज जालो, तो हेचो परिणाम कितें फोंड्याचेर कितें पडटलो? नाही, ते फोंड्याचे काँग्रेसीक कितें तरी फायदो जातलो? बाय इलेक्शन जे आसा ते 9 तारीख आसा. विशय वेगळे आसा. म्हजे जॉयनिंगाचो विशय वेगळो आसा. देव रुद्रेश्वराचे देवस्थान जो आसा हो विशय वेगळो आसा. ताजो हांव अध्यक्ष, ताजो हांव जो लिगल एडवायझर म्हणून आसा किंवा रथोत्सव समितीचो जो हांव ताजो जनरल सेक्रेटरी म्हणून जो आसा. हे सगळे जे विशय आसा हे सगळे वेगळे वेगळे विशय. राजकारण हे वेगळे विशय. जातीच्या विशयान किंवा देवळाच्या विशयान राजकारण हाडचें न्ही, आनी राजकारणान देव हाडचें न्ही, हाचे बद्दल हांव फाटल्या दिसांनी उलयलां आनी हांव परत उलयत रावतलो. कारण आमी जेन्ना जाती वयल्यान मतां मागतात किंवा जाती वयल्यान मतां मागपाक वता तेन्ना आमी एक गोश्ट लक्षांत घेना की बाकीच्या जातींचेर आमी कशें, बाकीच्या जातींनी आमचेर विश्वास कित्याक दवरचो, हो विशय जेन्ना येता तेन्ना ताचें उत्तर म्हाका दिसता आमकां खंयच मेळना आनी सापडना. सो हो जो विशय आसा की जात, लेगसी हाजे वयल्यान जी मतां मागप जाता त्या पेक्षा लोकांचे जे विशय आसा, रस्ते, उदक,
हेल्थ फेसिलिटी, जॉब हे ते सगळे विशय आसा. हाजेर इलेक्शनां लढली वचपाक जाय, हाजेर इलेक्शनां जिखपाक जाय, हाजेर उमेदवार उबे रावपाक जाय. आनी हातल्यान जे राजकारण निर्माण जाता ते गोंया खातीर बरें आसतलें. नाजाल्यार खंय ना खंय तरी गोंयची जी अधोगती ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सकयल चल्ल्या ती पळयत जाल्यार बदल जर घडलो ना 2027 तो खंयचो विनाश अटळ आसा. अनेक एक एक प्रश्न, एक ज्वलंत प्रश्न आता सध्या गोंयभर आसा चलता तो म्हटल्यार तुम्ही जाण आसतना सध्या मोले प्रकरण जाता. थंय एक कोंबड्याचे काय कितें तरी आहा, थंयसर लोक उठले ते धनगर समाजाचे. दुसरे मीराबागचो संपूर्ण 100% बहुजन समाज म्हणजे भंडारी समाज, त्या समाजांसून तुम्ही आसा. दुसरे म्हटल्यार आता हांगासर एक सरवण कारापुरा, थंय जवळजवळ 5 लाख स्क्वेअर मिटराचेर थंय 39A अंतर्गत तेंच्यांनी हे केलें. आनी दिल्ली लोकांची बस्ती कशी जावपाची थंय तेका लागून आंदोलन चलता गेले काही दीस. आणि हे सगळे लोक जे आसा ते चडशे लोक हे बीजेपीचे फाटीराखे आसले अशें ते खूब सांगता. तुम्ही कशें पळयता? पळय, बीजेपीक राजकारण आनी आपलो फायदो आनी करप्शन हे सोडले जाल्यार कोणाचे पडून गेल्ले ना. तूं आनी एक विशय विसरलो तो म्हणजे देव रुद्रेश्वर देवस्थान आनी समोर सरयल्ली मायनिंग. ह्या विशयाचेर आमकां चीफ मिनिस्टरान आश्वासन दिल्लें की हो विशय बेगींतल्या बेगीन सुटावो जातलो आनी ताचे खातीर हांवें तांकां धन्यवादूय म्हणिल्ले. पूण खंय ना खंय तरी अमत्या कळशार उदक अशी परिस्थिती जाल्या आनी आतां परत तांचे कडेन वचचें काय ना आनी ते फुडें कितें करतले काय ना हाजेर म्हाका दोनदा विचार करचो पडटलो. कारण त्या जाग्यार जें इन्स्पेक्शन जावपाचें आशिल्लें हरवळे तें इन्स्पेक्शन आमकां 8 दिसां भितर करता म्हणून सांगलें, ताका आतां म्हयनो जायत आयलो. सो ह्यो गजाली जेन्ना एक चीफ मिनिस्टर आश्वासन दिता आनी त्या आश्वासन ताणें मिराबागूय दिला, ह्या आश्वासनाचेर कितलो विश्वास करचो आनी कितलो विश्वास करचो न्ही हें म्हाका दिसता त्या लोकांनी ठरोवचें. म्हाका तरी विश्वास ना, कारण ताजें परफेक्ट एक्झाम्पल म्हज्या दोळ्या समोर आसा, तें म्हणजे देव रुद्रेश्वर देवस्थानाचो जो विशय आसा पळय तो. आता तू जर म्हणटा आसत हे सगळे जे विशय आसा हे भंडारी समाजाचे, बारीक समाजाचे, बहुजन समाजाचेच असो विशय. सो भारतीय जनता पार्टीक जर खरेंच ह्या विशयाची कळकळ आशिल्ली, भारतीय जनता पार्टीक खरेंच जर बहुजन समाजाची कळकळ आशिल्ली जाल्यार एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय आशिल्ली की तांकां ते कितें जाय ते करतले आशिल्ले, पूण ते करता अशें दिसना. उलटी फक्त आश्वासनां दिता आनी ज्या तरेन रेव्होल्युशन गोंयांत चल्ल्या, क्रांती जी गोंयांत चल्ल्या, हातल्यानूच सरकाराचो फेलियर दिसून येता. हे अमित तुवें म्हटलें रुद्रेश्वराचे तूं विसरोना, पण रुद्रेश्वराक आमी त्या हेजे आहा, त्या समाजाचे. आनी तुमी जाण आसतले 2-3 वर्सां पयलीं थंय हांगासर ते लोकल आनी आमचे समाजाचे थंय आसले तेन्ना तुजी आमी एक लिडरशीप पयली. तेन्ना रवी नायकय जिवंत आसले, स्वता रवी नायक आसले. आनी तुवें तर इतली लिडरशीप घेतली तेन्ना तूंय चमक जालो लोकां भितर. आनी ते अजुनूय तुमी लडटा, म्हाका दिसता फुडें तुमी लडटले. न्ही, कशें आसा पळय, देव रुद्रेश्वराचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेरूच आसा. ते आराध्य दैवत आमचे आसा. अशें आसतनाय ते पूर्ण सनातन धर्मीय जे लोक आसा, पूर्ण गोंयकार जे गोंयचे हिंदू समाजाचे लोक आसा ते शेवटचे कार्य करपाक थंय येता. सो ते कार्य पद्दती ज्या जाग्यार गोंयान खंयच जायना ती थंय जाता. तेन्ना जशें ताका आमी उत्तरेचे काशी म्हण, दक्षिणेचे काशी म्हण, किंवा तूं ताका गोकर्ण म्हण, पण ते सगळे कार्यविधी जे थंय जाता ताजेर लक्ष दवरून तरी सरकारान हाजेर इमिजिएटली काहीतरी इफेक्ट घेवंक जाय आशिल्लो आनी एक सिरियसली काम करूंक जाय आशिल्लें. पूण ते जाता कशें दिसना. खुद्द चीफ मिनिस्टराची स्वताची ती कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें आसतनाय एक आश्वासन दिवन तेजें आश्वासन पुर्ती जायना जाल्यार हाज्या पेक्षा दुसरो विपर्यास म्हज्या कोतान ना. आनी आज म्हाका जर तूं म्हणत की ह्या गोष्टींचेर विश्वास कर म्हणून, जाल्यार म्हाका तो विश्वास ना. दिवंगत आमचे नेते जे बाब रवी नायक आसा तांचे इलेक्शन खंय ना खंय तरी डिस्टर्ब जावचें न्ही, किंवा कोणी म्हणचें न्ही की आज हांव काँग्रेस पक्षाक जॉईन जाता म्हणत, जाल्यार कोणी म्हणटलें राजकीय उलयता म्हणून. प्रश्न राजकारणाचो ना, प्रश्न देवाचो आसा, प्रश्न आस्थेचो आसा, प्रश्न आमच्या देवळाचो आसा. आनी ताज्या पेक्षा श्रेष्ठ आनी कांयच ना. प्रत्येक मनीस जो आसा, हिंदू आसूं, क्रिस्तांव आसूं, मुस्लीम आसूं, कोणेय आसूं, तो जेन्ना आपल्या आस्थे विशीं उलयता तेन्ना तो पर्सनल इश्यू जाता. This is personal issue, and this personal issue of our temple, if it is not sorted, whatever I will do, whatever it takes, तातूंत भितर म्हाका कोणाचो सहभाग लागू ना लागू, कोणाचे हेल्प जाय तो लागू ना लागू, विशय इंडिपेंडेंटली हांव घेतलो, इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ पार्टी ऑर पॉलिटिक्स. इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स. देवूळ आसा, देवळाक वाचोवपाक जाय. हरवळ्याचो जो वॉटरफॉल आसा तो वाचोवपाक जाय. पांडवा केव्ज 200 मिटराच्या हातून आसा, आर्किओलॉजिकली सेन्सिटिव्ह सायट आसा. ती सायट दाखयनासतना ती मायनिंग थंय सुरू जाता. अशें आसतना कांय आमी कॉम्प्रोमायजीस करून आमी सांगिल्ले की हे 4-5 विशय जे आसा ते डिस्टर्ब करनासतना ही मायन तुमी चलयल्यार जाता म्हणून. पूण आज परिस्थिती अशी निर्माण जाल्या की त्या मायनीच्या निमतान देवळाक
आनी त्या पूर्ण जे थंयची सरावंडींग आसा ताका खंय ना खंय तरी आज धोको पोचता अशें आमकां दिसता. मुख्यमंत्री अजूनही म्हणटा ते खंयचोच ताका डॅमेज जावचें ना म्हणून कशें पळयता तुमी? पळय 40 लोक आशिल्ले, तातले भितरले 90% जे आसा ते भारतीय जनता पार्टी संबंधित लोक आशिल्ले. हा. आमी एक 3-4 जाण जे आशिल्ले ते आमी देवळाचे तर्फे थंय गेल्ले आनी थंय आमकां आश्वासन दिल्लें की 7-8 दिसां भितर इन्स्पेक्शन जातलें. डायरेक्टर जनरल ऑफ मायन जे आसा ते थंय इन्स्पेक्शन करपाक येतले किंवा मनीस दितले म्हणून हांवें स्वता धाडिल्ल्यो मेसेजीस डीएमजीक हांवें स्वता एक फॉलोअप केल्ले आसा, पण कांयच जाता अशें दिसना. कितेंच जावना हाजो अर्थ करपाचें ना अशें म्हाका दिसपाक लागलें. खंय तरी गव्हर्नमेंट फेल्युअर दिसता. 100%. I take back my words of thanking Chief Minister on that day. I thanked him because ultimately I thought he is serious about the temple and its surroundings and the issues around it. But I don't see that seriousness. खंय ना खंय तरी आज म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या फायद्या खातीर, स्वताच्या स्वार्था खातीर देवाक विकपाक तयार आसतले. तुम्ही 10 तारखेर जॉईन जातले आणि सपोज सरकार तर अजून सिरियस ना आणि एक्शन तेजेर घेयना जाल्यार तुम्ही आवाज उठोवपाचे देवळाचो लिगल एडवायझर म्हणून आणि देवळाचो रथोत्सव समितीचो महासचिव म्हणून जे कितें करपाक जाय ते देवळाच्या समितीक विश्वासान घेवन, रथोत्सव समितीक विश्वासान घेवन आमी करतले. आणि हाचे बरोबर जर कोणीय बरोबर रावना जाल्यार भावीक बरोबर रावतले. कारण हो विशय म्हाका दिसता आतां भाविका पर्यंत पावोवचो पडटलो. कारण अजून पर्यंत आमकां जे आश्वासन सरकारान दिल्ले की हे सगळे आमी सुटावे करतले म्हणून ते खंयच सुटावे जाता अशें दिसना. आता दोतोर तुका एक सामाजिक गेल्या काही महिन्यापासून हे चालता आमच्या समाजाचो अनेक तुमच्या समाजाचो अनेक एक विरेश बोरकार आरजीचो आमदार 7 आंध्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी ते 39 हे केले, मागीर तो उपोशणाक बसलो, व्हडलें आंदोलन केलें आणि नंतर सीएमान एक लेटर दिले की ते कॉन्स्टिट्युएन्सी हे करता म्हणून एव्हियन्स दवरता म्हणून ते 39 हेचे. पूण हे सगळे गोंय बोल लागता. नंतर ते दिवसा हांगासर एक सीएमाचे हिजोन एरियेक तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जवळजवळ 81,000 स्क्वेअर मीटर तेणे ती जी 39 कन्वर्ट केली ती तेणे स्टॉप दवरलेली आसा. 39 हे संदर्भात तुम्ही कशें पळयता आणि तुमची काँग्रेस पक्ष मागीर कसो लढो घेतलो? पळय म्हाका दिसता 39 हेचो विशय आशिल्लो तेन्ना जे काँग्रेस पक्ष आशिल्ले किंवा सगळे राजकीय पक्ष आशिल्ले ते एका ग्राउंडार आझाद मैदानाचेर आयिल्ले, तांणी हांगा आवाजूय उठयल्लो. चीफ मिनिस्टरान स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 39 एची कन्वर्जन रद्द केल्या आणि हांगा सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्या दिसा रद्द केल्ली. पण सगळ्यांक चड कन्वर्शन जाला ते पेडण्या तालुक्यान जाला. पेडण्या तालुक्यान जीत आरोलकर जे आसा तांणी म्हणले की आपल्याक हे जावचें ना, पूण तो खंय तरी स्वताक मुद्दे घेता किंवा मुद्देसूद चीफ मिनिस्टराक सांगून की आपलेंय कॅन्सल करचें म्हणून म्हणटा आसतना दिसना. सो म्हाका दिसता ताणेंय फुडाकार घेवपाक जाय आणि जो नॉर्थ गोंयचो नाश चल्ला तो खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. कारण हो जो विशय चीफ मिनिस्टराक जर वायट आसा, हो जो विशय जर हाका विरेश बोरकाराक वायट आसा तर तो गोंयभराक वायट आसा. मागीर गोंयभर हें कित्याक बदलचें न्ही? सो पिसमील हें करता ते बरोबर न्ही. अकॉर्डिंग टू मी इफ द आय थिंक राजकीय पक्ष म्हणून सगळ्या पक्षांनी हाजेर आवाज उठोवचोच पडटलो आनी जे कितें करपाक जाय ते आमी करतले. अनेक एक लास्ट तुका प्रश्न विचारता दोतोर बाब, की तूं आतां काँग्रेसीन आपासून रिजिग्नेशन जालो, आतां तुवें डिसायड केला 10 तारखेर जॉईन जातलो म्हणून. काँग्रेसीन एक व्हडलो प्रश्न आणि तो जनतेचो प्रश्न. सर्वसामान्य लोक काँग्रेसचे कॅन्डिडेट निवड करता. 2017 पयले, 2022 पयले इलेक्ट करता हे पार्टीन आणि ते रोखडेच वयता आणि थंय जॉईन जाता. तुमचेर हो व्हडलो भार आसा एक एडवोकेट म्हणून नात्यान आणि एक सामाजीक तुमकां चड बांधिलकी अशी लोक नदरेन तुमकां पळयता. ते कशें कंट्रोल करतलो तूं तेजेर कितें उपाय कसो आहा? कित्याक हेज्या पयलीं ते देवळान गेले, चर्चीन गेले, मस्जिदीन गेले, एफिडेविट दिले, खंय हें जाना. तेजे कडेन कितें असो एक कायदो असो करूंक शकता तेजेर उपाय कसो आहा? कित्याक लोक भ्रमीत आसा. तुम्ही एक प्रोडक्शन म्हणटा ते आमी प्रोडक्शन करता आणि वयता आणि दुसऱ्याकूच मेळटा. आणि ह्या फाटल्या वर्सभर पयलीं हो जो TCB मंत्री आहा विश्वजीत राणे तेणे म्हटलां की फाल्यां जर आमकां कमी पडले जाल्यार आमचे काँग्रेसीचे हात म्हणटा. कशें पळयता तुमी? तुका म्हजेर खंय तरी शिकवा दिसता, MRP दिसता? तुजेर उलयना हांव तुजेर उलयना. म्हज्या सारखे आनीक 40 लोकांक एक दुबाव आसा. म्हज्या सारखे आनीक 40 मतदारसंघात निर्माण जातले आणि म्हाका दिसता आज हांव आमच्या पार्टी कडेन ज्या पार्टीक हांव जॉईन जावपाचो तांकां मागता की जे
डिफेक्ट जावन गेल्ले तांकां परत थारो दिवपाक जायना. खंय ना खंय तरी पॉलिटिकल कॉम्प्रोमायजीस करचे पडटा. एका पार्टींतल्यान जे इलेक्टेड नाशिल्ले किंवा जे उडयो मारून वचून आशिल्ले किंवा ते दुसऱ्या पार्टीक आशिल्ले ते जर हांगा येवचे पडले आनी तांकां घेवचे पडले जाल्यार तांकां एक विश्वासान घेवन घेवचे पडटले आनी विश्वास करचो पडटलो. पण हे करता आसतना लक्षांत घेवपाक जाय की जे पार्टी सोडून गेले, जे भारतीय जनता पार्टीन उडयो मारून गेले, तांणी पार्टेकूच फटयले ना, तांणी लोकांक फटयले, तांणी देवाक फटयलो, तांणी महालक्ष्मीक फटयले, तांणी बांबोळेच्या फुलाच्या खुर्साक फटयलो, तांणी देव बोडगेश्वराक फटयलो, तांणी जे आमचे हांगा हें आसा ओल्ड गोवा जे स्थान आसा मुस्लिमांचे ताका फटयलो. हे सगळ्याक फटयता आसतना तांणी एक विचार केलो ना की घरा वचून जेन्ना आरशा समोर रावतलो तेन्ना आपल्याक स्वताक पयल्यारूच आपल्याक कळटा की आपल्या कॉन्शियसाक आपण कितलो फटयला काय म्हणून. सो ह्या गोष्टीक जर कायदे आसा, कायदे नासता, कायदे मोडटा, कायदे मोडपी आसता, पण एट द एंड ऑफ इट कर्मा जी आसता स्वताची ती भोगची पडटा. कर्मा जी आसता ती खंय ना खंय तरी घुंवून येता. आमी खुबशे अशे राजकीय पक्षाचे लिडर्स पळयले जांणी लोकांक फटयले, जांणी राजकीय कारकिर्दीन आपल्या पक्षाक फटयले, जांणी विश्वास केल्ले देवाक फटयले. तांचे फुडें कितें जालां तें सगळ्यांक कळिल्लें आसता. पण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट म्हाका दिसता लोकांनी विचार करपाक जाय की जो मनीस देवाक फटोवंक शकता, जो मनीस महालक्ष्मीक फटोवंक शकता, जो मनीस फुलाच्या खुर्साक फटोवंक शकता, जो मनीस देव बोडगेश्वराक फटोवंक शकता, जे मनीस देव खापरेश्वराचे देवूळ उडोवंक शकता, त्या मनशांचेर विश्वास कितलो करचो आनी कितले मानचे हे सनातनी म्हणून. आनी जेन्ना हे रॅली काडटा जय श्रीराम म्हणून ते व्हडले म्युझिक लावन, जेन्ना हे म्हणटा आमी शिव प्रेमी म्हणून, सुराज्य खंयच दिसना, जेन्ना हे म्हणटा आमी सनातनाचे रक्षक म्हणून, जेन्ना हेच लोक देवळां मोडटा, जेन्ना हेच लोक देवळां भितर रावन गाभाऱ्यान रावन ज्या गर्भकुडीन रावन जाणी शपथ घेतली तांकां घेता, तेन्ना तांचो सनातन धर्म खंय वता हाजेर प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान विचारचो पडटलो. आणि शेवटचो 2027 इलेक्शन काय पळयता? 2027 इलेक्शन जे आसा ते सत्याचेर चलतले. 2027 जे इलेक्शन आसा ते बरे लोक लढटले. 2027 जे इलेक्शन आसा हांगा लोकांनी काम करचे पडटले, विचार करचो पडटलो की आपल्याक कितें जाय, हेच करप्शन जाय, ही स्कॅमां जाय. काल म्हाका दिसता भाऊसाहेब आमचो श्रीपाद भाऊचा हांवें स्टेटमेंट आयकलो, कोण सांगता की ताणें खंय कॅन्डिडेटान सांगलें की आपूण जॉब दिता, तांणी पेडे वाटले, पेड्यांचेच पयशे आशिल्ले म्हणून तांचे कडेन, ते पयशेय ना, पेडे ना आनी जॉबय ना म्हणून. म्हाका भाऊक एक विचारपाक जाय, जॉब स्कॅम जेन्ना जाले गोंयान, दुख्खांनी जेन्ना लोक रडले, गोंयान जे लोकांनी कांकणां, पाटल्यो, तोडे आपले कितें आशिल्ले ते विकून, जमनी विकून, घरां विकून जेन्ना जॉब स्कॅमा खातीर पयशे दिले आनी जांचे पयशे खाले आनी सरकाराचे तातूंत लोक घटक आशिल्ले, तेन्ना वायट दिसूना, तेन्ना विचार करूना, तेन्ना त्या सामान्य मनशाची याद आयली ना. इलेक्शनाच्या निमतान भाऊ सारख्या मनशान जांकां आमी भरपूर रिस्पेक्ट करता तांणी अश्यो गोश्टी उलोवची न्ही. कारण ज्या घरान ते रावता ते सामके पातळ काचेचे, तांणी फातर मारचे न्ही दुसऱ्यांचेर. कारण त्या घराचेर इतले फातर पडले, एकूच फातर पडले आख्खे घर कोसळटले अशी परिस्थिती भारतीय जनता पार्टीची जाल्ली आसा. आनी ते स्कॅम जर चेंज जातलो जाल्यार 2027 जे इलेक्शन आसा ते लोकांनी काळजार हात धरून वोट करपाक विचार करचो पडटलो. सीएम अजूनही म्हणटा फोंडाच्या एका की काँग्रेसीक अजूनही गाळी मारता तो. काँग्रेसीकडे लोक म्हणटा की काँग्रेसीच्या आधाराचेरूच हो सीएम आहा आणि होच काँग्रेसीक गाळी मारता. चडशे मंत्री आहा ते काँग्रेसचे आहा. तेजेर कितें म्हणटा? 33चे 31 कोणते पळोवचे, 33चे 31 कसले कसले आरोप जाल्ले ते पळोवचे आनी मागीर दुसऱ्यांक गाळी मारच्यो. उलोवपाक खूब गजाली उलोवं येता, जिबली दिल्ली आसा ताका हाड नासता, ती जिबली कशी वापरूं येता, बऱ्या खातीर, वायटा खातीर, फटिंगा खातीर आनी कितें जाय ताचेर उलोवता येता. बट द एंड ऑफ इट गोवन्स आर नॉट फुल्स. गोंयकारांक सगळें खबर आसा, गोंयकार सोदने आसा आनी गोंयकार ह्या फाट वेगळो विचार करता, हाचे बद्दल दुबाव आसपा जाय. देव बरें करूं म्हणटा एडवोकेट अमित पालेकर. थँक्यू. श्रीकृष्ण हटणकर, गोवा रिपब्लीक लायफ.